ویلکام گایز، چطوری بچه ها؟ من امین لول هستم و خوش اومدید به یک ویدیو جدید در کانال امین لول با پارت جدید بازی هاگوارتس لگسی و دیگه فکر کنم آخر باشه پارت آخرش باشه بچه ها. امروز حالا به هر دلیلی دیگه تونستیم دیگه میگیریم کاتوکوت میکنیم، این ساعت اون ساعت هر چی که شد تموم بشه بره. آره و دیگه آخر گیمه و آره میخوایم ادامه گیم رو بریم. فقط قبل اینکه بریم سراغ ادامه بازیمون ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا جدیدترین ویدیو ما که میزنم داخل ویدیو اینا با خبر شوید و اینا، و لایک هم فراموشتون نشه. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ بازی. بچه‌ها از آخرین دفعه که گذشت ما پیش چهارپایانی بودیم و این حرفا، داشتیم به چخ میرفتیم و یکی اومد اون وسط گفت من آره اینجوریا ما رو نجات داد و با چیز بودیم، اسمش هم یادم نیست. آره سویتینگ بود. آره با اون بودیم و بعد قبلش هم مانتی زندانی شد و پلیس هم نمیدونم حالا به مامانش چیزی گفت یا نه. حالا ببینیم با خود نتی صحبت کنیم. خب ببینیم چه خبر شده. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. سرما I told my خوردم. mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might in fact have been even less forgiving than I'd hoped. چی گفت؟ یه متاسفانه ممکنه کمتر از اون چیزی که امید داشتم بخشنده باشه. کیو داری میگه؟ باید بهت افتخار کنم. مامانش فکر کنم داره. آره یه حق دیگه مادر دیگه. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Oh. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. امیدوارم که سریع ماموریت‌ها بیاد. اگه نیاد یه دونه دیگه داریم که با خود سویتینگه. بعد نمیدونم حالا چیکار کنیم. گفتم دنبال هم یه چیزی بود، قرار بود بریم یه جایی تو غار مار، بعد پیدام کردیم. بریم سراغ سویتینگ، بریم پیشش ببینیم بعد چیکار بکنیم. خب اومدیم. چه پاپی سویتینگ، پاپی هم چیزایی بود. پاپی سویتینگ. آره
You made it. منتظرمونی که بیاد. اوه پاپی جولو. اینجا آبه ای داستان. که عمیقه. خب چطوری؟ At least we're out of the classroom. به صحبت. فکر کنم من بریم تو اون قاره اینجا. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Agreed. خب بریم. I wonder if you'd go blind from staring در directly باز at شد the همینجوری moonstone. سیکیم خیاری. خب بریم تاره چقدر. چون مادر لودینگ نزنه من حوصله ندارم. تا اینم بیاد. خب بالاخره اومد. خب کجایی تو؟ بیا. You don't think the rumors about the cave are true, do you? چقدر شبیه I اون suppose we'll چیزاست. find out, won't we? چرا احساس کنم من اینجا اومدم نمیدونم. پوچه؟ آه نه تو شیشیزی. Revelio. بیا. Revelio. It's another aggressive one. اوه مای گاد این دیگه چیه؟ Defendo. بیا بره تو پوچه. Crisis. Bombarda. Descendo. بمیر دیگه. What's going on with them? آره چشش قرمز شده بود. نفرین شده انگار. Revelio. اونم دیگه اینجا چی داریم؟ Accio. نه نه ای بابا. Confringo. Revelio. چیز دیگه اینجا نیست. خب یه دونه راه اینجایه. Confringo. هم مربوط به هم دیگه با هم دیگه ربط داره. خب اینو فکر کنم من اونجا یه دونه از این پروانه ها بیارمش اینجا. اینجا رو باید چجوری برم و نمیدونم. اینو باید برم. ما آمده ایم های های. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Voipers song is said to drive anyone who hears it mad. خبرایی ها بست اینجا. Descendo. Is here and so are Voipers. I wonder if it's been infected. Revelio. گوزم توش نبود. اینم که Accio. بله بریم. هرچی چیه Why am I not surprised? First the Voipers and now this. یکی اینجاست. این چیه؟ یه دونه از این یکی این دایره کو. We need to find those spinners.
بعد دوباره یکی از این، یکم از حل. لیموس. چرا شما میگین لیموس؟ من میخوام اینو با لیموس بکنم. فکر نکنم اون جزو مرحله بشه، همون یه دونه اونجا پروانه میخواستن، شاید هم بشه، ولی ما کار خودمون انجام میدیم. مرحله میریم مرحله. یه صدای دیگه هم میاد. پس قرار اینجا یه اتفاق خاص بیاد. یه دونه این بود، یه دونه هم اینجا که چیزی نبود، یه دونه هم این بود. آره اینا بود دیگه، چیز دیگه نداشت. یه دونه اینم هست بازش کنم. یه دایره، یه دونه این دایره گوشش اینه. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. اینا رو داره میگه. اینا چیه؟ نه اینو که نه، یه حرکتی باید بزنیم. رلیو که چیزی نشون نمیده. با این باید یادم رفته بودیم. با این میچرخید و یادم رفته بود. از این یه دونه دیگه هم میخوام. Lumos. Lumos! آی چی شد؟ نیفتی پایین اوه فهمیدم. بودو It's beautiful. Lumos. یه دونه اینه بچه، یه لحظه. خب چیر خوردیم ما این سرماخوردگی. خب ما اینو بذاریم اینجا. تو چرا هنوز لیموس دستت اینجوری خوش شده؟ عجب آب زلالی. یه دیگه You did it. نه بابا چقدر از اینا خوزه بگیر، اینو بگیر. من بگیر. برو اون نمیده بزی یه ایسک بزن. ایسک هم این هم از این شنل چرت و پرت. همش هم این چیزا رو میندازه، کلم میندازه. من چند تا من کلم دارم، 3 تا دارم. این چند تا از این روزا. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind.
چقدر سریع نگاه انداختی. بدو بیا بدو. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. جدا بال. Given what Whoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like staring directly at the moon. اوه این ماه فکر کنم فرق داره با Well, we ماهایی found که what we برام came داشتیم. for. Now we just need to bring it to the henge. اما که مستر مون بود چی میخواست از همون از این ماها تو شبو پیدا میشد. This did end up being the right cave شبیه after به all. اون بود. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. میگه باید همون کار رو بکنیم که درون بیشتر رو من آمادم. دوستم قبل از اینکه بریم یه گشتی اطراف بدم. Shall we? بریم سر سوسی و بریم سر مرحله بعدی. نمیدونم دیگه 2 ساعت بخوایم حرکت رو بکنیم وقت نمیشه. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. چی؟ میدونم برای سنگی‌ها رو اومده بودیم و دوغان رو رفته بود سنگی رو رفته شد اشته باشیم. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. بریم یا بریم به پایین یا ابلغ حسن یا از این برام میرفتیم یا از این. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can اوه بعد اینجا بزنیمش. بیا بدو و بزنیمش اینجا. پشماشی حالا چه اتفاقی میافته؟ گولی اوه چیزایی دارم میکشم. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over.
What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. خب چی شد؟ میگه من هیچ وقت به کسی دربارش نگفتم ولی خوشحالم که تو میدونی. خوبه که یکی رو داشته باشی دربارش باشم. آره خوبه. از اون آدم در دل کنه بد نیست. ما داریم پاره میشیم از سرماخوردگی. چی گفت؟ فعلا به امید دیدار جمع‌آوری رو برداریم به درد هم کنه. آره چیکار باید بکنیم دوباره حرف زنیم؟ Just barely. I think the patterns are و همین الان حرفمون تمام شد. چجوری انقدر سری نقاشی کشید؟ Didn't the journal say the key to finding the snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. خب ماجراجویی تکمیل شد و لولمون 30 هنوز 180 XP. باید ببینیم مأموریت جدیدی کپس میکنیم یا نه. بعد حالا دارو منتظر باشیم ببینیم بعد ببینیم مأموریت جدید به اون میده یا نه. بعد همینجوری بچرخیم تا بیاد. برای همین گفتم یکم طولانی طور میشه ولی خب دیگه اینجا کات میکنیم دیگه چون دیگه لازم نیست و بعد انقدر بگردیم یه سری جاهاشو برم تا دوباره مأموریت اصلیش بیاد و بریم ادامه قضیه رو بریم. خب بچه‌ها ما اومدیم با مرحله بعدی و اصلیش بعد پارگی های زیاد و یه چیز مسخره حالا واسهتون تعریف کنم که خیلی نابودانه ما اومدیم این مرحله رو گرفتیم و یه نمیدونم قلق بود چی بود هرچی بود خیلی مسخره بود. من کلی گشتم و این ور اون ور یکم رفتم لول اپ کردم خودمو و رفتم توی حالا نقشه رو اگه ببینیم من بیشتر چیزا رو رفتم حالا اینجا ولی خب یه سری این چیزا مونده که دیگه نرفتمش که دیگه خیلی زیاد بود الکی بود و دیدم رفتم توی قسمت پست جغدی اینا یه سری مثلا اینا بود بعد یه سری نامه رو باز میکردم حالا نمیدونم از خنگی من بود یا نمیدونم حالا چیز دیگه ای بود یه باز کردم یهو دیدم اومدم بیرون مأموریتش اومد و اینطوری شد که ما مأموریت بعدی رو پیدا کردیم و الان من آخرین باری هم که الان صحبت کردیم با نتی توی سالن بود اگه اشتباه نکنم من تو 2 روزم میگذره نه یادم نیست چجوری با کی صحبت کردم من نتی صحبت کرده بودیم و الان بعد بریم سراغ لادگاک نمیدونم بعد چی کار کنیم اونجا و خیلی هم خوبتر شد من یه سری چیزا رو لول اپ کردم مثلا فینیشرم مدتش بیشتر شد و یه سری از لولم هم بالاتر بردم و قدرتام خیلی خفن‌تر شد. اگه ببینید اون پایین اون زیر یا ابوالفضل این دیگه کیه؟ اوه بابا داشتم زر میزدم داشت برو برای خودت من میدم من حوصله تو ندارم ای بابا حالا تو هم منو چرا میزنی
دیگه مجبورم اینم بزنم دیگه. اینو بزنم براتون قشنگ تعریف میکنم. حمال آقا اینا تمام شد. یکم صداش کم کنم بذار خوبه. داشتم آره میگفتم الان سراغ گادلایک میخوام بریم که دیگه ماموریت اصلیشو یه سری از این لودرهای زیرزمینی لودر بهش چی میگن از اونا بودش که بعد حالا نمیدونم اونا رو پیدا کنیم یا چیکارشون کنیم. حالا ما یه سری نقشه‌هاشو گرفتیم اگه اون پارت قبل یادتون باشه و الان دیگه میخوایم بریم سراغ اونا دیگه، سراغ گادلاک و دیگه آخرای کارامون هستیم که دیگه میخوایم بزنیم نابودش کنیم این گادلاک. اوه لادگاک، هی میگم گادلایک لادگاک. اوه اینجا نمیه. آره ولی خلاصه پاره شدیم تا اینجا، یعنی نمیدونم حالا هرچی که بوده پارمون کرده. ولی خب میگم یه خوبی که داره الان که میخوایم انمی ها رو بزنیم راحت تر میتونیم بکشیم بریم جلو. از اینا سوارشیم بریم. آره راحت تر میکشیم و لیولمون هم بالا و خیلی چیز میزام آزاد کردیم. حالا ببینیم میخوایم چی کار کنیم و نمیدونم. تو این معدن کی تو واگن بود؟ به تو چه کی تو واگن بود؟ هر کی که بوده. اوه رسید. اوه زیاد دیگه به وسیله گیر نمیدم برم پیدا کنم. بیچیم به بازی. خب الان اونجا زد دیگه، ما باید بریم اون پایین. از کدوم من برم؟ فقط این رو روشن کردیم. آو عجب ابلهی ابله. چرا من اینجا رو نیویدم؟ چرا کورم؟ چرا؟ من عجیبه، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. الکی بری و بیای آقا یا کداما. ها بیا چطوری؟ اخوردی صورتت. بابایی نکن دیگه. ای قرمز. اوه نمیری. کوچه‌های شهرت میخوره. اوه این لول 34 هم بالاتره. تو خوردی تو بالاتره. این مزدی. حالا از کدوم بر بریم؟ این چند تا راه داره. اون بر فکر کنم چرت و پرته، نمیدونم از این نه این بر که اومدیم. ای بابا ای بابا برم اینجا. کجا ختم میشه؟ یه راهی داره این برانه. البته شاید الان الان اون روشن کردم اومد. کلی جامعه داره آقا، همینجوری بری و بیایی. Thank you. اینقدر معجون ساختم. اوه هیچی معجون ندارم آجی.
12 تا فقط این مجموعه ساخته. گوسفند چرا میخوری خب؟ بگیرش. نه دیگه اینو برای این نباید استفاده کنی. بگیرش. تو هم بگیرش. نه دیگه اینجوری هم نداشتونی. برو سر کوچه خیارشونتو بخور. اینم از این. These devices run on steam power. خب اینم از این. بریم پایین. چیزی نیست اینجا. صندوقه فقط. هیش بی وفا بی وفا. کجا باید بریم ها؟ اینجاست. قبل لادگاک برسیم. آره شانس آوردیم. ولی فکر کنم اینجا به خدمت لادگاک نرسیم. لادگاک اینو مردا سکاش به درد نمیخواد. اوه این هاشش رن راکه که سریع فهمیدید من اینجام. گوگل یا خدا نگهدارتان باشه. برو بیون. او یه گوشه ما رو گیر انداختی. بریم فضا باز. خب یه حرکت حرفه‌ای یه حرفه ایجاتی بزنیم اینو. نه این بمبا داریم. آها برد صورتش. یه دونه اینا. یه دونه دیگه. یکی دیگه. اینم برای چاشنیش. تمام. آسوده بخوابی. اینا چیه؟ و برینم تو اینجا. اوه بودو به فاک ندی. اوه حالا اینو چیکار کنیم؟ تو چه کوچولی؟ مایه ترسو. اینم اینجایی که آها راستی این بود بابا. من لادگاکو اینقدر اسمشون شبیه. من اصلا یادم نمیمونه این بوده این اون بوده. اصلا کتابو بده بیاد. ایوه نباید میدادی. با ما زیاد کاری نداریم. رن راک ای کثافت.
never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, بچه اینجا looking نمیریزه. everywhere جالبه. for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. برادر من. Now I don't need you. I don't need any of you. اسمشو شبیه همه معلومه. I خب was bringing it to you. You are a traitor to our kind. ای هرون دو. No. Abracadabra. حرام. عجب آدم لاشگوشتیه. بودو در بود. برادر خودش زد نابود کرد. Poor Lord Gok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. ای شت بره تو این زندگی. خب بچه ما رسیدیم به تالاری که اونجا که نقاشی ها هستش. صورت خیلی سریع و فلفونگ و بریم اونجا. خب I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last پروفسور repository فیگ is. هم اینجاست. According to the اوضاع Allied خیلی chief, داغونه. Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lord Gok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lord Gok and Ranrock were brothers. Lord Gok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. این رو بهش گفت. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. بگم پروفسور ویزلی اونا هم بیان به دیدنم. ویزلی نمیدونم چرا نمیتونستم تلپورت کنم، ولی فکر کنم الان بشه. هر چقدر میزنم تله نمیشد که. یعنی کجا؟ اون سمت جهان هستیه. خب بزنیم تله کنیم.
یه 200 متر دیگه بریم رسیدیم دیگه تقریبا به قارمار. باید بریم. او اینجاست. هرچی تونل و قار ما اینجا زدیم رفتیم داخلش دیگه. حالا اینجا هم بریم ببینیم چه خبره. پروفسور فیک. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. چه غلطی کنم. این چیه؟ Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? این سری که اینجا هک شده رو میشناسی؟ من قیافش اشتاه. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Oh shit. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on you. So, I shall wish you good luck and wait. خب بریم. چرت و پرت میگه بعدش. و کجا برم؟ ای بابا چرا هر جا میریم جاش دوره. بریم دیگه بریم اینجا. اینجا چیز شعله روشن کردیم. از اون جایی که معلومه فکر کنم اون حیوانه اینجا باشه و بعد رامش کنیم بیاریمش همون جایی که پروفسور فیک بود فکر کنم بیارش اینجا. حالا شت به این زندگی این کی بغله چونو مادت ول کن حوصله شما رو دیگه ندارم. This must be the place. اوه ببین که چیزی ازش. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. ارباب ساحل خود را نشان بدن. پشمام قیافه رو بیش از 70 سالی فکر کنم سنش هست. یا اول بس برو لا مجبوریم به جنگیم ما. شت بکنم الان اوکی شد. نه نکنه عصبانی ترش که نکردم چون مادره. واو برای عصبانیش کردیم بعدم عصبانی کردیم. آقا ببخشید ما فقط خب سوار چیم یه دوری بزنیم. اوه شت چه اینجا یه سنگ زیبا. یه میر دیگه کن لول 35 حالا خور من لولمون
نزدیک بهش راحت‌تر میتونی بکشی. بکنم دیگه تموم. ایزی رام شد دیگه. اوه. این چیه؟ اتک نمیدم. اوه بهش احترام گذاشت. و هم اول این کارو میکردی. این همه خشونت. به عجب چیزه. حقیه. من به تو نیاز دارم. جونم مادرم. اذیت نکن. آقا دیگه تمومه. آشتی کردیم. آشتی کنونه. عجب چیزه. اولی یا اول فصل. باید از این ور از این وره. یعنی این فکر کنم یه 1000 یه چی فاصله داره ولی خب صوت سوسکی رد کنیم ببینیم چه میشود. نه بزن بره برو من پدر سلواتی. بای بای. هنوز داشت دمیج میخورد. چرا؟ نوش جان بزن. یه چیز باحالیه. Prove dangerous if I'm not careful. We're crossing that bridge whether you like it or not. Expulso! چرا نمیرسیم؟ بره دنبال خوشهالا. نزدیک میگه 200 متر. الان پروفسور پشماش میره بره. پروفسور میگه یا ریش مرلین. جدی میگه این رو بکنم اینو بپید نگه نمیشه. خب نمور ریز سوسکی میدیم. اوکی تا آقا تموم شد. حاجیشون اومد فاز گنگ. یه دریچه ای باز شد. خب مسلما من از تو پیاده شم بیام پایین دیگه. اینجورایی با تو باید برم. جا میشی؟ برو. میشه فکر کنم اینجورایی. نمیشه دیگه پسر. با پیاده شم. با چی پیاده میشد؟ بی دیگه. کردیمش گونی. میگم آخه با این راحت نمیشه. خب رن راک رن رونک ران رانک دهنت را من مورد عنایتم. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. پروفسور باکاری بوده این. حالا
جدا از شوخی خیلی کار زیادی داشت. اوه یه خاطرات دیگه هم اینجا باید مرور بزنیم. خب ما خیلی راحت میبینیم چی بوده و چی هست خاطرات. اشکالاتو سریع کن کش. اوه Hello? این آخرین باری که ایزادورا رو این قبل اون چیزی که جلوشو گرفتن. آها این همونجا که بابا نفرین شده. اینجا هم که باز دیدیم. چرا دوباره الهی مسخره ما کردیم. الان چشاش سفید شده میبینش بعد پراش میریزه میره بیرون. آها بعد اینجا بعد اینجا فکر کنم جلوشو میگیرن. آره اینجاست. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Oh. We must gather the others. سریع برو جمع کن برو جلوشو بگیر. اینجا بود دیگه میخواست بره. برو اونور پسر. چشای تو خوبه؟ پشماش ریخته. مشته به کجا الان؟ What have you done? Take a breath. Students, Marisa. Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students. No one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! ولی خیلی قدرت داشت. نگاه کن همه رو مالید. اوه خیلی بد کن. کسافت. نگاه کن اصلا این خیالش نی. بگیر پدر سوخته. یه دونه تمام. کنم اینجا باید یه حرکتی بزنم که دوباره اینو نشون میدیم. چوب دستیشو بر بیداریم و خلاصه یه مطلب. حالا خورده به سگ، حالا چیزی نشده، حالا باز جوری ضربه مغزی نشده که اوضاعش خراب باشه. خب اینو چون یه بار دیده بودیم اونقدر شوکه نشد یا پاش. خب ما آمدیم تالار.
خب اوضاع چه قراره پسرای گل؟ The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. زیر هاگوارتس میخواد حفاری کنه. فکر کنم میخواد به اون چیزه برسه دیگه، همونجایی که ایزادورا رو هم دختره رو نفرین کردن و الان مأموریت بعدی اگه لود بشه بریم سمت اون. بریم پیش این همون جایی که ما چوب دستیمونی گرفتیم و بریم فکر کنم کمکمون کنه که یه چوب دستی همون چیزا رو درست کنیم که بتونی اون محفظه رو باز کنیم، دروازه رو. چطوری داشت؟ شو چیکار میکنی پسر؟ Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. الان چه میتوانی بکنی؟ صبر بنماییم. It is done. دم شما گرم، یعنی excellent. ممنونم از شما. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. بریم، یا علی.
این جغده است ها. البته زیاده مثلا هر کی یه جغد داره. اوه این کیه؟ اینه ویکتور روکوود. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. ای دهن سرویس پدستک ما رو برد یه جایی که نباید. او شت چه خبره؟ و فایت بدم به کانال می. مزه بشو ببینیم من اینو بهت بدم. چوب دستی که سختی این چوب دستی رو من به دست آوردم بدمش به تو مشنگ تو جا خالی بده. گوشه رو پشت دیگه. نمیذارم تو اینو ببری بگیرش. برای یه بچه خوب بود الان بهت بچه رو نشون میدم. ریولی این اساس رو میدم. الان بهتون یک جادویی رو نشان میدم و اینم بزنم. اون برای گرفت این برای زن
چرا تموم نمیشن اینا؟ یه دونه از این یه دونه نه اینو نمیتونم یوردی کوچه عجب اینا مادر چیزی شده ویکتورا اومدم ویکتورا رو من دمیج شده بود ویکتورا خوشش اوناشش این ویکتورا بگرم این ویکتور احمقه میگم چرا این کاراشو فرق داره ویکتورا رو من باید پیدا کنم ای شد ویکتور کدوم بودی هست یه برو بگیر دیگه بلو مادر ای یه دونه شما این برو دیگه جون مادرت ببین ایش منتظر بودم فقط این بیاد بزنمش مرد تمام شد اوه I can't believe it. بچه دیگه این Is finally over. تموم شد دیگه آخرین مرحله تمام For now though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able ما to رو بردن defend تو کوچه yourself. تنگه I've seen it often enough. دوئل انداختم But هم یه حالت Rookwood خوبه himself. خیلی بد بود حقش بود He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. رن را کم فکر کنم آسون باشه اینم چون
زیاد قوی نبود ولی خب اون یکم استثنایی تره دیگه، چون از اونم دستور میگیره فکرم قوی تره، ولی خب دیگه پایان کار رو باید بدیم. You have completed all of our trials and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The port key, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that Zahn, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Thank you so much. اینم که تموم شد و فکر کنم الان یه دریچه‌ای باز شد بکنیم. That must be the way to the repository. الله چشات حاجی بریم. برو که دیگه این آخرشه دیگه. خب I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. یار کمکی داره میاد. همه پروفسورها دارن جمع میشن. دهن سرویس نگاه کن. Let's go. بودو بدو. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. شت بده درتون. اسکله یه بدبخت. بمیری. تمام معجونام هم تموم شده. Press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Oh, اینو ازم پروفسور. یکم اوضاع همش میشه. چه حرکتی بزنیم به نظرتون؟ یه دونه بزنیم.
میشه. کنه ما نیستیم. ما درگیری نمیر دیگه کنم. نمیرش فعال Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. باید بکنیم اینو. آها بعد اینجا یه دریچه باز کنم. کجا میشه؟ It worked. Let's go. بیا بریم فقط سری بودو. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Listen, more goblins are there. Incendio! Pity. Glacier! Defender! Incendio! Bombard! How nice of you! You two against Crescent. These tunnels haven't brought us much luck so far. پروفسور یکم اینجا رو بزن نابود کن دیگه. سریع باش دیگه کندیا. بودو دمتون گرم. همینو میخواستم. همه رو جمع کردی. به نازم الان جنجالیه بازی. بودو ماشاءالله خانم ویزیلی. بابا به نازم همه رو داریم نابود میکنم. بودو We're in the thick of it now. Also, these beats to recharge. Your timing couldn't be better.
بنازم اینجا قراره لایک باشه. بیا بابا بیا اینجا من برای تو چیز حرفه‌ای گذاشتم کنار ولی خب باز هیچیش نمیشه بدم. دیگه تموم بکنش تموم ایزی دیگه نیفته روش تو بخواه بابا بیلاخ طلایی برای خانم ویدیو جفتم رو نجات داد. یه راه هم که برام درست نشون بای بای دم شما گرد بودو بریم بودو تعظیم کنید خوشهال اینو میبینید خب اشکال نداره چون ندارید ما اینجا رنراک کجا حاجی نرسیده باشه اگر رسیده بود اینا رو میزد نمیدونم همینجاست حاجی We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks.
She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? No. You're right. I haven't forgotten. The cost is too high. Perhaps this magic is best kept contained. I'm relieved to hear that. I know the power is tempting, but I'm glad you've decided to keep it contained for now. And whilst that may be the right decision in this moment, I confess, I have been thinking... What is... I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. خب حله فکر کنم رنراک اومده چی؟ ای بی The پدر. arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. این دیگه چیه؟ Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. یا تلفنش کرد. واجی بدبخت شد که اینجوری. چه کوهی بکنی اوه یه پروفسور اوه شیط داره به این زندگی چه غلطی کنم ببینید به دست چیشم نمیشه نه اونو باید بزن کسی اونو برگرد
کردم دیگه مجبور نرم. بودو بذارم تو برام. چرا من این زد بزنم؟ این دیگه آخرین جایی که دیگه چه خوش بد بدیم. اینجا بیا خوشحاله همه زرد دیگه این چیزه بیشتر ندارم. دیگه باید باشه خودتون
سرویس کردی کانال. شد بکنم تمام. چون دسته مردم ریزش میکنه. یکی دیگه اومد تو پروفسوره. او پروفسور خیلیه. خوشحالم که زنده است. جون مادرت نمیر بدونم. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind,
and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! بزنید به افتخارش. اینم از پایان خیلی خوش و یکم دردناک هاگوارتس لگسی. But I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if the rumors are So he cursed her. And she's میگم دوباره میخوام همه اینا رو تعریف کنم درسته این. خب این هم از تمام شدن گیم که دیگه واقعا یه سری پیام دیگه اومده که دیگه میگه شما دیگه تمام کردی بکش بیرون این بازی و کل داستان هاگوارتس لگسی کلا تموم شد بچه‌ها و به پایانش رسیدیم. امیدوارم تا اینجای ویدیو خیلی خفن بوده باشه. من که حال کردم خیلی خفن بود، ولی خب پروفسور فیگم که کلهم به چخ رفت و خیلی غم انگیز بود و خیلی پروفسور باحالی بود نسبت به بقیه‌شون و خیلی خفن بود و یه سری مراحل هم حالا باز اینجا داره، ولی خب کلهم داستان هاگوارتس همینجا بود و یه سری چیزای دیگه هم داره و حالا یه سری مراحل دیگه هم هست اصلیش، ولی خب تموم شد کلا داستان هاگوارتسش و پایانش همینجوری تموم شد و امیدوارم که حال کرده باشید و تا ویدیوی بعدی و خفن‌تر از قبل بدرود. See you.